Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, terutama tamu kita Syekh Muhammad Munqidh Hasil Abu Muad. Beliau adalah kalau bisa diistilahkan kiai pendidikan kader ulama di Wahda Islamiyah. Dan yang istimewa di pendidikan ini para jemaah sekalian, yang diterima hanya yang hafal Quran 30 juz. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana nanti kualitasnya pendidikan kader ulama yang seperti ini, yang diterima yang hafal Quran 30 juz. Para jemaah sekalian, insya Allah tema yang akan beliau kemukakan adalah keutamaan Quran dan kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Quran. Dan insya Allah akan ada tamu dari Jogja. Beliau namanya Dr. Muslihin Hidayat. Beliau adalah wakil 2 dekan Fakultas Teknik di Universitas Gadjah Mada. Beliau akan menyampaikan testimoni bagaimana beliau sebagai dosen tapi sempat juga menghafal Quran 30 juz para jemaah sekalian. Tentunya ini dengan tujuan menjadi motivasi kepada kita sekalian untuk mengadakan upaya peningkatan perhatian kita kepada Al-Quran, karena ada ungkapan yang mengatakan Al-Quranu ginan. Quran itu adalah kekayaan. La faqra ba'dahu. Kita tidak akan miskin lagi setelah kita berquran. Wala gina dunahu. Tidak ada artinya kita kaya tanpa Al-Quran. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, marilah kita mempersilakan beliau menyampaikan materinya. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أحيي إخواني وأخواتي في هذا المسجد المبارك الذين ظنوا بنا خيرا وجاءوا لسماع هذه الكلمات التي نتحدث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى في كلمات قليلة عن فضل القرآن الكريم وعن واجب المسلم تجاه هذا القرآن المبارك. Jadi para jemaah sekalian, beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berterima kasih kepada jamaah yang telah memberi kehormatan kepada beliau untuk hadir di masjid yang mubarak ini, dan perhatian jamaah untuk mendengarkan bagaimana keutamaan Al-Quran dan kewajiban kita kepada Al-Quran. وهذا الموضوع أو العنوانان أو الكلمتان اللتان في هذا العنوان وهي فضل القرآن ثم واجبنا نحوه، هذا أمر لا بد فيه يعني من أن نربطه، وهو أن كل شيء نريد أن نقول للناس فيه يعني هذا أمر له حق وله واجب، فإننا لا بد أن نربطه بفضله. كل أمر نقول للناس فيه هذا أمر له حق وله واجب، فإننا نربطه بفضله. وهذا كثيرا ما يقع في القرآن الكريم. فمثال ذلك مثلا أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يبين أن واجب الناس تجاهه هو سبحانه وتعالى أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، بين فضله سبحانه على عباده،
بين فضله على عباده فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا الواجب على الناس أن يعبدوا الله. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين ما سببه وهو فضله سبحانه على عباده، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره من فضائل الله سبحانه وتعالى على خلقه. Para jemaah sekalian, sesuatu hal yang sepatutnya kalau kita ingin mengajak seseorang kepada suatu kebaikan, maka hendaknya kita menyebutkan apa keutamaan kebaikan itu. Sama dengan judul materi kita ini tentang Quran, maka harus dijelaskan apa keutamaan Quran itu. Begitulah kebiasaan dalam Quran para jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita menyembahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa kita harus menyembah Allah? Apa keutamaan Allah kepada kita? Maka di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Alladzi khalaqakum, karena dialah yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu terjaga. Dialah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai bangunan dan menurunkan dari langit air hujan, kemudian mengeluarkan tanam-tanaman sebagai rezeki bagi kamu. Begitulah kebiasaan dalam Quran. وأيضا في نفس هذا الأمر وهو ربط الفضل بالأمر يعني بالطاعة ونحو ذلك، عندما بين الله سبحانه وتعالى سبب أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ثم قال عزيز عليه ما عنتم، يعني ما يشق عليكم، يثقله ويزعجه ما يشق عليكم، ثم قال حريص عليكم، يعجبه صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يؤمن الناس بالله سبحانه وتعالى، ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه أمور بين فيها الله سبحانه وتعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان الفضل هذا إنما هو لأجل ما يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته والعمل بسنته. Para jemaah sekalian, begitu juga dikala Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum muslimin untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjelaskan kenapa kita harus taat kepada Rasul yang mulia ini. Maka dalam ayat dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu seorang utusan dari kalangan kamu sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Dia merasa berat kalau ada hal yang menyukarkan kamu. Harisun alaikum, dan dia sangat ingin mendatangkan kebaikan kepada kamu. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul ini sangat penyayang dan sangat penyantun kepada orang-orang yang beriman. وأيضا في نفس هذا الباب وهو ربط الواجب بالفضل ما ذكر في واجب الزوجة تجاه زوجها وأنها يجب أن تطيعه، فعندما أراد الله عز وجل أن يأمر الزوجات بالطاعة بين أن سبب ذلك هو فضل الزوج، لذلك قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فسبب هذه القوامة هو فضل الزوج من جهة كونه رجلا، ثم قال وبما أنفقوا من أموالهم، فإنفاق الزوج على الزوجة أيضا هذا هو سبب فضله الذي أوجب الله عز وجل يعني على الزوجة واجبات تجاه زوجها. Begitu juga para jemaah sekalian, di saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para istri untuk taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kenapa harus demikian. Ialah dalam Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada suami kepada laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena suamilah yang memberi infak untuk keluarga ini.
فكان المناسب في درسنا اليوم قبل الحديث عن واجباتنا تجاه هذا القرآن الكريم أن نعرف ما فضل هذا الكتاب أصلا، ما فضله علينا أو ما فضله في نفسه، قبل أن نتحدث عن واجباتنا تجاه القرآن الكريم. Begitulah pada kesempatan ini para jemaah sekalian, di saat kita akan membicarakan apa kewajiban kita kepada Quran, maka terlebih dahulu dijelaskan apa sebenarnya keutamaan dan kemuliaan dan kelebihan dari Al-Quran ini. نبدأ بالحديث عن فضل القرآن الكريم، والحديث عن فضل القرآن الكريم يكون من جهتين. الحديث عن فضل القرآن الكريم يكون من جهتين. الجهة الأولى وهي فضل القرآن الكريم في نفسه، فضل القرآن الكريم في نفسه. والأمر الثاني أفضال القرآن الكريم علينا، ما هو فضل القرآن الكريم علينا نحن. Para jemaah sekalian, kalau kita ingin membicarakan yaitu keutamaan Al-Quran, maka ini kita membicarakan dari dua sisi. Sisi pertama para jemaah sekalian, bagaimana Quran itu mulia pada dirinya sendiri. Memang Quran itu mulia. Yang kedua, apa kebaikan-kebaikan yang didatangkan Quran kepada kita. Jadi Quran itu mulia karena memang dia sendiri mulia dan banyak kebaikan yang diberikan kepada kita. فنبدأ أولا بالحديث عن فضل القرآن في نفسه، ونذكر في ذلك أثرا عن التابعي الجليل شهر بن حوشب رضي الله عنه، الذي قال في حديثه عن فضل القرآن الكريم: إن فضل كلام الله سبحانه وتعالى على كلام خلقه كفضل الله على سائر خلقه. معنى هذا الحديث، معنى هذا الأثر، أن هذا القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى بكلام المخلوقين، ما يقوله العلماء، ما يقوله الفلاسفة، ما يقوله أصحاب الفكر. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو في نفسه أفضل من جميع خلقه، وهذا الفضل فضل مطلق في كل شيء ليس في شيء معين، والتفاوت بين الله وبين خلقه تفاوت كبير في الفضل والمقدار، فكذلك كلام الله سبحانه وتعالى هو في نفسه أفضل من كلام جميع البشر، وهذا فضل في كل شيء دون تقييده بشيء معين. فلا يوجد كلام من كلام البشر في أي شيء يكون أفضل من كلام الله، لا في هديه ولا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في تراكيبه ولا في أي شيء كان. Para jemaah sekalian, kita memulai pembicaraan tentang keutamaan Al-Quran dari perkataan seorang tabi'in. شهر بن حوشب. Syahr bin Ausad. Para jemaah sekalian, tabi'in ini mengatakan, sesungguhnya keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan segala, yaitu perkataan, ucapan, dan buah pikiran dari siapapun, sarjana, ulama, profesor, maka perbandingan antara Quran dengan semua perkataan yang ada di dunia ini, para jemaah sekalian, sama dengan perbandingan keutamaan Allah dengan manusia. Bisakah dibandingkan keutamaan Allah dengan manusia? Tidak bisa para jemaah. Dari segala jurusan, dari segala segi, Allah itu maha atas segala-galanya daripada manusia ini. Maka begitu juga Quran para jemaah sekalian. Keindahannya, lafadznya, susunannya, dan kandungannya, hikmahnya tidak ada bandingannya para jemaah sekalian. Dibandingkan dengan apapun perkataan yang diucapkan oleh siapapun di dunia ini. هذا بالنسبة لفضل القرآن في نفسه. وأما بالنسبة لفضل القرآن علينا، ما فضل القرآن علينا نحن المؤمنين أو نحن البشر بصفة عامة؟ إن أكبر أفضال القرآن علينا وأهمها هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هدايتهم من الكفر إلى الإيمان، دلالتهم على الطريق الصحيح المستقيم.
وهذا من أول الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه للقرآن الكريم. فقال سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم قال: هدى للمؤمنين، هدى للمتقين. فهذا من أهم أوصاف القرآن والتي يجب علينا أن نتنبه لها، أنه هو هدايتنا، هو سبيل خلاصنا من جهنم، هو سبيل خروجنا من الطريق الضال، من طريق الضلال، من الطريق المظلم إلى الطريق الحق وطريق النور والهداية. Para jemaah sekalian, setelah kita membicarakan bagaimana keutamaan Quran itu sendiri, maka kita membicarakan bagaimana kebaikan, keutamaan yang didatangkan oleh Al-Quran kepada kita manusia ini. Keutamaan yang paling penting daripada Al-Quran ini, para jemaah sekalian, ialah dengan Quran ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Inilah kitab suci Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Quran ini mengeluarkan kita dari kesesatan kepada petunjuk, dari kegelapan kepada cahaya, dari kebingungan kepada kepastian dan keyakinan, dari berbagai macam yaitu masalah, dan dia memberikan jalan keluar dan solusi kepada kita. Maka itulah keutamaan yang paling tinggi daripada Al-Quran ini. وقد قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالطريق الطويل المستقيم الصحيح الذي لا ضلال فيه إنما يأخذ الناس من القرآن. ومن أكبر مشاكل الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنهم يحيدون عن الأخذ بأحكام القرآن وهداياته إلى آراء الناس، مما يكون من كلام أهل الفلسفة أو من كلام من يسمونهم الحكماء أو نحو ذلك، فيضلون بذلك عن الصراط المستقيم. أكبر فضل للقرآن علينا أنه يهدينا إلى الصراط المستقيم وأنه يخرجنا من الظلمات إلى النور. Jadi para jemaah sekalian, di dalam surat Isra dikatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling baik, yang paling lurus, yang paling menyelamatkan manusia, para jemaah sekalian. Salah satu kekurangan dan problema yang dialami oleh manusia ini ialah karena mereka meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lalu mencari petunjuk dari manusia ini, para jemaah sekalian. Dari ahli filsafat, dari profesor, dari ini, dari ini. Ini adalah kesesatan dan ini adalah kesalahan yang paling fatal. Karena Quran ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada jalan yang paling benar, dan begitu juga mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. والحديث عن فضل القرآن الكريم يطول، ولكن نكتفي بما تكلمنا به وننتقل إلى الشق الثاني من موضوع اليوم، وهو واجبنا تجاه القرآن الكريم. Para jemaah sekalian, pembicaraan tentang keutamaan Al-Quran ini sangat panjang, tapi kita cukupkan dan kita melangkah kepada masalah yang kedua. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran ini? إن القرآن الكريم أيها الإخوة فيه أمران، أو هو متكون من شيئين: من الألفاظ والمعاني، من الألفاظ الكلمات والحروف التي يتكون منها القرآن الكريم، والأمر الآخر هو ما تدل عليه هذه الكلمات والألفاظ، وهي المعاني والأحكام والهدايات المستنبطة من القرآن الكريم. فنريد أن نتحدث عن هذين الأمرين: ما واجب المسلم تجاه ألفاظ القرآن، ثم ما واجب المسلم تجاه معاني القرآن الكريم. Para jemaah sekalian, kalau kita ingin membicarakan apa kewajiban kita kepada Quran,
Maka kita akan membicarakan dari dua sisi para jemaah sekalian. Yang pertama adalah lafaz-lafaz Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kalimat-kalimat yang ada dalam Quran ini. Yang kedua, apa makna dan kandungan yang dikandung oleh kalimat dan lafaz-lafaz ini. Maka insya Allah kita membicarakan yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quran dari dua sisi ini. Dari sisi lafaznya dan dari sisi ma'ani, makna-makna yang dikandung oleh lafaz ini. أما الأمر الأول وهو ألفاظ القرآن الكريم، فما واجب المسلم أو ما واجب المسلمين تجاه ألفاظ القرآن الكريم؟ نذكر في ذلك عدة أمور. الأمر الأول: هذه الألفاظ لا بد لنا أن نحفظها من الضياع ومن التحريف ومن التبديل، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بهذا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن المسلمين بوجه عام يجب عليهم أن يحرصوا على الحفاظ على هذه الألفاظ من الضياع، لذلك حرص الصحابة في الزمن الأول على كتابة هذه الألفاظ في المصاحف، ثم هذه المصاحف ما زال المسلمون يعتنون بها إلى يومنا هذا. فمن كان له عمل في خدمة هذه المصاحف، إما بطباعتها، إما بمراجعتها، إما بتوزيعها على الناس، أو نحو ذلك مما يكون في زماننا هذا من إيجاد هذه المصاحف التي تكون في الجوالات، المصاحف الإلكترونية، فهذا كله من واجب المسلم تجاه القرآن الكريم، هو حفظ هذا القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل والضياع. Kewajiban kita bagaimana kita menjaga keaslian dan otentiknya lafaz-lafaz Al-Quran ini. Jangan sampai ada yang berubah, ada yang salah. Oleh karena itu para jemaah sekalian, para sahabat jadi para jemaah sekalian, kewajiban kita adalah menjaga, yaitu lafaz-lafaz ini jangan sampai ada yang berubah. Itulah sebabnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, supaya lafaz Quran ini tidak berubah, mereka mencatatnya, meskipun dengan bahan-bahan yang begitu sederhana. Kemudian sekarang para jemaah sekalian, Quran ini sudah dicetak, termasuk juga menurut beliau apa yang ada di dalam alat komunikasi kita ini biasa ada Quran, itu semua termasuk upaya-upaya untuk menjaga Al-Quran. Termasuk kalau kita selalu murajaah, selalu membaca Quran supaya jangan sampai salah, ini juga termasuk upaya untuk menjaga Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, menurut beliau sebenarnya menjaga Al-Quran ini telah dijamin sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami sendiri akan menjaganya. Tetapi pada jemaah sekalian, kita kaum muslimin harus ikut di dalam upaya menjaga Al-Quran ini dengan mencetak dan dengan selalu membacanya dan menjaga dari perubahan-perubahan. والأمر الآخر في حفظ القرآن الكريم والأمر الآخر في حفظ القرآن الكريم هو حفظ هذا القرآن الكريم في الصدور، حفظه في الصدور، أن يحفظه الناس غيبا. فإن القرآن الكريم منذ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحفظ مسطورا مكتوبا في المصاحف، وحرص أيضا أن يكون محفوظا في صدور الناس.
ولأجل ذلك يجب علينا اليوم أيها الإخوة أن ندعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم، مثلا المدارس التي تدرس القرآن الكريم. إن وجدنا طفلا نابغا حريصا على حفظ القرآن الكريم ندعمه. بل نحن في أنفسنا أيضا يجب علينا ألا نقصر في حفظ القرآن الكريم. فهذا القرآن الكريم أيها الإخوة يكون للناس نورا وضياء يوم القيامة، وصاحب هذا القرآن يكون شفيعا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالإنسان لا يقول أبدا تأخرت في حفظ القرآن مهما كان عمره ومهما كان سنه. فكم من إنسان كبير حفظ القرآن الكريم في آخر حياته فكان له نورا في قبره، نورا وهو يمشي على الصراط يوم القيامة، نورا يضيء له يوم القيامة عندما تشتد الظلمات. فلا نقصر في هذا أيها الإخوة، هذا هو سبب عزنا في هذه الحياة، هذا هو سبب كون هذه الأمة هي خير الأمم. قال تعالى عن هذا القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك، أي إنه شرف ورفعة، وهو السبب الذي يذكر لأجله الإنسان. واليوم نجد ونعرف أن من أشهر الناس اليوم الذين يعرفونهم الناس في جميع بلاد الإسلام هم حفظة القرآن والقراء الذين يقرؤون وتحسن تلاوتهم وقراءتهم. Para jemaah sekalian, beliau mengatakan bahwa meskipun kita menjaga Quran ini dengan mushaf, dengan apa namanya seperti di alat komunikasi kita ini, yang tidak kalah pentingnya kita sendiri menghafal Quran itu di dalam dada kita para jemaah sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan sahabatnya supaya menghafal Al-Quran. Jadi samping Quran sudah terpelihara di dalam mushaf, maka kita kaum muslimin sangat dianjurkan. Jangan kita menyanyiakan Quran ini, membiarkannya, lalu kita tidak berusaha menghafalnya para jemaah sekalian. Dan jangan kita beralasan, saya sudah tua, saya sudah tidak bisa. Tidak bisa, jangan demikian menurut beliau. Menurut beliau, berapa banyak orang yang sudah tua bisa menghafal Quran para jemaah sekalian. Maka Quran ini menjadi cahaya sebentar dalam kuburnya. Quran ini akan menjadi cahaya sebentar di hari kemudian. Di saat kegelapan yang begitu hebat, maka orang yang mempunyai hafalan Quran, yang selalu berinteraksi dengan Quran itu akan bercahaya. Dia akan bercahaya di saat meniti siratal mustaqim. Oleh karena itu para jemaah sekalian, beliau menganjurkan bahwa mari kita sama-sama menghidupkan yang disebut dengan halaqah tahfidzul Quran. Ada kelompok-kelompok untuk menghafal Quran. Mulai dari Al-Fatihah, Qul a'udzu binnas, bil falaq. Begitu juga anak-anak kita hendaknya didorong untuk menghafal Quran. Karena pada jemaah sekalian, kita melihat kenyataan sekarang orang-orang yang diberikan kemuliaan, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang membaca Quran dengan baik dan benar, begitu juga orang-orang yang menghafal Al-Quran. حفظ هذا القرآن الذي ذكرناه قبل قليل، هذا هو الواجب الكفائي على عموم المسلمين، الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. ولكن على كل مسلم أن يحفظ شيئا من القرآن، وهذا هو الواجب وجوبا عينيا، فرض عين على كل مسلم، وهو أن يحفظ فاتحة الكتاب الكريم، سورة الفاتحة. وهذا أقل شيء يمكن أن يكون المسلم حافظا له. والحفظ أيها الإخوة ليس مجرد أن يحفظ الإنسان هذه السورة بألفاظ غير منضبطة غير مجودة، بل لا بد أن يحفظ الإنسان سورة الفاتحة بألفاظها التي يقرئها أهل القرآن، القراء الكريم، القراء للقرآن الكريم. فإن هذا الكتاب أيها الإخوة ليس كأي كتاب، ألفاظه ليست كأي ألفاظ. فإن الله سبحانه وتعالى عندما تكلم بهذا القرآن
تكلم به مرتلا كما قال تعالى في القرآن: ورتلناه ترتيلا. ورتلناه ترتيلا. هكذا عندما نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم نزل مرتلا. ثم إن الله عز وجل عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن قال له: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل كما يقول العلماء هو التجويد. هو التجويد. فهذا القرآن الكريم لا ينبغي أن يقرأ كما يقرأ الناس أي كتاب أو جريدة أو نحو ذلك، بل لا بد أن يقرأ بالطريقة التي نزل بها وبالطريقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها. فكثير من الناس مقصر في هذا الأمر، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة مجودة، وهذا أمر لا يأخذ من الإنسان وقتا طويلا. لو أن الإنسان رأى بعض طلبة العلم أو بعض مقرئي القرآن وحرص على أن يأتيه لو مرة في الأسبوع يصحح تلاوته لسورة الفاتحة وبعض السور القصيرة لكان هذا خيرا كثيرا. وأما أن يعرض الإنسان عن تعلم القرآن وتجويده فنخشى أن يكون داخلا في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Para jemaah sekalian, beliau menyampaikan masalah yang sangat penting bahwa kita itu memang menghafal Quran 30 juz, itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menghafal 30 juz, ya yang kita tidak berdosa lagi karena sudah ada hafal. Tetapi para jemaah sekalian, masing-masing kita itu ada fardu ain. Kewajiban kita masing-masing ialah menghafal Quran menurut kemampuan kita, terutama Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Namun para jemaah sekalian, membaca Al-Fatihah dan surah-surah lain itu tidak boleh sembarangan. Ya begitu Tommy, baca-baca anak, yang penting dibaca. Tidak bisa begitu para jemaah sekalian. Karena Allah sendiri membaca Quran itu dengan tartil. Warattalnahu tartila. Dan kami membacanya, kata Allah, dengan tartil. Dengan bagus. Dengan teratur. Apa itu tartil para jemaah sekalian? Sesuai dengan tajwid. Apa itu tajwid? Menyebut huruf-huruf itu sesuai dengan mahrajnya dan seterusnya. Yang akan diterangkan oleh beliau. Maka tidak boleh kita membaca Quran ini sama dengan membaca buku biasa, surat kabar, baca-bacaan saja, yang penting dibaca. Ini tidak bisa para jemaah sekalian. Kita harus mempelajari tajwid. Karena Allah membacakannya dengan tajwid. Jibril menerimanya dengan tajwid, disampaikan kepada Nabi dengan tajwid. Nabi juga para jemaah sekalian diperintahkan oleh Allah baca Quran dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, dengan tajwid. Maka Nabi juga mengajarkan kepada sahabatnya dengan tajwid. Maka hendaknya kita membaca surat Al-Fatihah terutama, kita harus membacanya dengan benar para jemaah sekalian. Dan kalau perlu, sebenarnya kalau kita mempunyai perhatian, kita mencari orang yang pintar tajwid, kita datang kepadanya menurut beliau sekali sepekan. Coba dibetulkan saya punya surat Al-Fatihah ini. Nah, jadi para jemaah sekalian, kesimpulannya beliau itu mengajak kita, jangan kita baca Quran itu seadanya saja. Karena kalau begitu, dikhawatirkan kita termasuk yang dilaporkan Nabi sebentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam salah satu ayat dikatakan wa qala ar-rasulu, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadul hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku sudah berhijrah dari Quran, tidak memperhatikan lagi Quran, membaca Quran dengan sembarangan saja, tidak sesuai dengan tajwid. وآخر شيء نذكره في واجب المسلم تجاه ألفاظ القرآن الكريم هو الاستماع له والإنصات عند تلاوته. الاستماع له والإنصات عند تلاوته. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر
أن الناس عند تلاوة القرآن ينقسمون قسمين. أما أهل الكفر والضلال والعياذ بالله فإن هذا القرآن إذا تلي أمامهم فإنهم يصدرون أصواتا ويلتفتون إلى غيره ولا يستمعون إليه. قال تعالى عن أهل الكفر وقال أو قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك عن أهل الإيمان مخاطبا لهم وآمرا لهم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا حال أهل الإيمان، هذا حال أهل الإيمان، أنهم إذا سمعوا القرآن يتلى فإنهم يستمعون له وينصتون. وأما أهل الكفر فقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فهكذا حال الناس، أهل الكفر لا يستمعون لهذا القرآن بل يحاولون أن يشوشوا عليه. وأما أهل الإيمان فهم المستمعون المنصتون لهذا القرآن الكريم. Para jemaah sekalian, bagian terakhir yang beliau sempat sampaikan pada kesempatan ini adalah hendaknya kita mendengar dan menyimak Al-Quran apabila dibacakan para jemaah sekalian. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza quri'al qur'anu, apabila Quran ini dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, simaklah baik-baik dan diamlah. Ini Pak, dengar baik-baik dan diam. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang hatinya tidak percaya kepada Quran, orang-orang kafir, orang fasik, disebutkan di dalam ayat wa qalu la tasma'u li hadzal Quran. Mereka mengatakan, tidak usah dengar itu Quran. Walgau fihi, main-main saja, cerita juga. Quran dibacakan, cerita, tertawa, terbahak-bahak. Nah, ini para jemaah sekalian satu hal yang tidak layak dilakukan oleh orang Islam. Karena itulah sifat dari orang-orang kafir, tidak boleh kita menyerupai orang kafir. وهذا الاستماع والإنصات إنما يكون واجبا في مقامات من أهمها عندما يقرأ القرآن الكريم في الصلاة. عندما يقرأ الإمام القرآن الكريم في الصلاة فإنه يجب على المأمومين أن يستمعوا وينصتوا لهذا القرآن، وألا تنشغل أذهانهم وقلوبهم بأمور أخرى غير القرآن الكريم. حتى وإن كانت بعض الآيات قد لا يفهمها الإنسان فمع ذلك يبقي قلبه وسماعه وأذنه مع هذا القرآن الكريم، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله ممن يفهم هذه الآيات ويستمع إليها. Para jemaah sekalian, terutama sekali apabila Quran ini dibacakan dalam salat, ini wajib kita mendengarkan dengan baik. Bagaimana kita mendengarkan Al-Quran ini dengan baik para jemaah sekalian. Maka apabila kita melakukan salat, maka telinga kita itu harus kita pasang baik-baik. Mendengarkan apa yang dibacakan oleh imam. Dan meskipun kadang-kadang kita belum tahu artinya, tidak apa-apa. Kita dengar saja dengan baik. Inilah firman Allah. Ya, jangan kita menggerutu ini Pak Imam, membaca ayat-ayat yang kita tidak tahu juga artinya apa ini Imam. Nah, ini menggerutu kadang-kadang kita para. Jangan kita menggerutu. Karena yang dibacakan ayat Allah yang wajib kita dengar. Kalaupun kita tidak tahu, ini adalah ayat Allah yang membawa berkat dan cahaya kepada saya. Kira-kira begitu. هذا بالنسبة لواجبنا تجاه ألفاظ القرآن الكريم. وننتقل إلى القسم الثاني وهو واجبنا تجاه معاني القرآن الكريم. نذكر منها ما يسمح به الوقت، ولعل الشيخ ينبهنا عندما ينتهي وقته. Para jemaah sekalian, itulah kewajiban kita kepada lafaz-lafaz Al-Quran. Maka kita pindah kepada kewajiban kita terhadap makna daripada Al-Quran. Arti dari Al-Quran. Dan ini kepada jemaah,
Apakah kita batasi 5 menit atau 10 menit lagi atau bisa ditambah-tambah, Pak? Ya, يمكن نزيد. نعم. طيب، الأمر الأول في واجب المسلم تجاه معاني القرآن الكريم، الأمر الأول هو فهم هذه المعاني، فهم معاني القرآن الكريم. فإن الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن ليفهم. قال: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على الكافرين أنهم لا يتأملون في هذا القرآن ولا يتفهمونه ولا يتدبرونه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل القلوب مغلقة لا تدخلها معاني القرآن ولا يفهمونها؟ فهذا هو الواجب الأول للمسلم تجاه معاني القرآن الكريم. وقد كان هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم وحال السلف الصالح. فأبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين، كان يذكر الطريقة التي كان يتعلم فيها الصحابة والتابعون القرآن الكريم، فقال: إنهم كانوا لا يتجاوزون ال10 آيات، كانوا يأخذون 10 آيات يحفظونها، ولكن لا يتجاوزونها ولا ينتقلون إلى الآيات التي بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل والإيمان، يتعلموا ما فيها من الإيمان والعلم والعمل. فهكذا كانت يعني حال الصحابة والتابعين مع القرآن الكريم. ما كانوا يحفظون ألفاظ القرآن الكريم مجردة، ولكن إذا حفظوا شيئا من القرآن أول ما يعملونه بعد ذلك هو أن يحاولوا فهمه بقدر الإمكان. Para jemaah sekalian, maka kewajiban kita pertama kepada ma'ani dan makna Al-Quran adalah bagaimana kita memahami dan mengetahui artinya para jemaah sekalian. Jadi rupanya kita ini perlu mempelajari makna-makna Al-Quran. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini agar dipahami maknanya. Sesuai dengan ayat yang mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka mentadabburkan, memahami makna daripada Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari dan mencela orang-orang kafir dan orang-orang yang mempunyai sifat seperti orang kafir ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak berusaha mentadabburkan Al-Qur'an, memahami maknanya? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati mereka sudah terkunci sehingga tidak mau memahami Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا فهم الإنسان Maaf, afwan. Maka ada seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami menjelaskan bagaimana sahabat itu mempelajari Al-Quran. Beliau mengatakan para sahabat itu mempelajari Al-Quran ya biasa 10 ayat. Mereka tidak pindah daripadanya sebelum mereka mempelajari apa kandungan iman dalam ayat ini. Apa maknanya, apa pengetahuan yang dikandung dan bagaimana mengamalkan Al-Quran ini. Inilah kelebihan sahabat para jemaah sekalian. Mereka mengambil apa keimanan yang bisa bertambah dengan ayat ini, apa maknanya, dan bagaimana mengamalkan Al-Quran, makna Al-Quran yang mereka pelajari. فإذا فهم الإنسان القرآن الكريم أو فهم بعضا من آياته، فالأمر الثاني الذي يجب عليه هو أن يؤمن بهذه المعاني، أن يؤمن بهذه المعاني ويقبل بها ويرضى بها ويوقن قلبه أنه مطيع خاضع لله سبحانه وتعالى، ولا يكون كما وصف الله عز وجل أهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب الذين قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، يعني سمعنا هذا القرآن، سمعنا كتابنا أو سمعنا أوامر الله سبحانه وتعالى، ولكننا لا نطيعه ولا نؤمن به.
ووصف بعضهم في آيات أخرى، أو عاتب الله عز وجل بعضهم في آيات أخرى، فقال لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمن ببعض آيات القرآن وتصدق به. إذا أمرت بالصلاة تقبل ذلك، إذا أمرت بالصيام تقبل ذلك، ولكنك تكفر بأشياء أخرى ولا تقبلها ولا تصدقها. هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب إما أن ترضى به كاملا من أوله إلى آخره، أو أن إذا أردت أن ترده فرده. ولكن الإنسان إذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فكأنه لم يؤمن بشيء من القرآن الكريم أصلا. فهذا الأمر الثاني الواجب، أن الإنسان إذا عرف أن هذا حكم من الله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يقبل بذلك. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لأي مؤمن وليس لأي مؤمنة إذا جاء أمر من الله سبحانه وتعالى، سواء كان أمرا بعبادة أو أمرا باعتقاد أو إخبارا عن شيء حصل في زمن ماض أو إخبارا عن شيء يحصل يوم القيامة أو في الزمن المستقبل، المؤمن ليس له أن يختار هل أقبل هذا أم لا أقبله. هذا ليس خيارا للمؤمن، بل المؤمن ليس عليه إلا أمر واحد، وهو أن يقول: سمعنا وأطعنا. Para jemaah sekalian, beliau mengatakan bahwa kewajiban kita selanjutnya apabila kita sudah memahami makna-makna Al-Quran atau sebahagian makna itu, hendaklah kita meyakini kebenarannya. Kemudian kita menyatakan, saya menerima, saya rida, saya taat. Jangan sekali-kali kita bersikap seperti ahli kitab yang dicela dalam Quran, di mana mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami sudah dengar, tapi kami langgar. Kami tidak mau mengikuti. Kami sudah dengar Quran, kami sudah paham, tapi kami tidak mau mengikuti. Ini satu hal yang sangat tercela para jemaah sekalian. Juga ada teguran Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab?" Apakah kamu beriman kepada sebahagian isi kitab ini? Wa takfuruna bi ba'din, dan kamu kafir kepada sebagiannya? Kamu terima sebagiannya, kamu tolak sebagiannya. Maka para jemaah sekalian, umpamanya salat, alhamdulillah, puasa, alhamdulillah. Tapi ada hukum-hukum yang lain. Ya maaf, umpamanya pakai jilbab, pergaulan muslim, wah ini tidak bisa, ini tidak sesuai dengan zaman. Nah, ini bahaya ini para jemaah, tidak bisa kita begitu. Maka beliau mengatakan dua pilihan saja. Mau beriman dan menerima Quran ini secara keseluruhan, itulah tanda-tanda orang yang selamat. Atau menolaknya. Ya, menolaknya. Maka pada zaman sekalian beliau mengatakan bahwa sikap menerima sebahagian dan menolak sebahagian ini adalah sikap yang sangat tercela. فإذا فهم المسلم القرآن الكريم أو فهم شيئا من القرآن وآمن به، انتقل إلى الأمر الثالث الواجب عليه تجاه القرآن الكريم، وهو العمل به. العمل به. وليكن المسلم ليكن المسلم مقتديا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لأوامر القرآن في كل حياته. فلأجل ذلك عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أجابت بإجابة مختصرة ولكنها واضحة المعنى. فعندما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في عبادته، في تعامله مع زوجاته، في تعامله مع الناس، في كيفية نومه واستيقاظه، في كيفية أكله وشربه. وكما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ثم قال: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهكذا يجب أن يكون الإنسان. صلاته ونسكه هذه عباداته،
كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا مماته ومحياه، كل ما يفعله في حياته حتى في أمر مماته يكون على ما أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. Para jemaah sekalian, setelah kita memahami Al-Quran, maka hendaklah kita, para jemaah sekalian, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan kandungan daripada Al-Quran itu. Para jemaah sekalian, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan tidak pantas sama sekali kalau sudah ada satu hukum dari Allah dan Rasulnya, lalu dia masih mempunyai pilihan yang lain daripada hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka yang hendaknya kita teladani di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keseluruhan hidup beliau itu adalah pencerminan dan penggambaran dari Al-Quran, para jemaah sekalian. Pernah ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, "Ya wahai Aisyah, bagaimana gerangan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah memberikan jawaban yang sangat singkat tetapi jelas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Kalau Anda ingin mengetahui akhlaknya Nabi, maka akhlaknya Nabi itu Quran. Beliau adalah Quran yang berjalan. Maka para jemaah sekalian, mulai dari pergaulan kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat, bagaimana kita tidur, bagaimana kita bangun tidur, bagaimana kita makan, bagaimana sesudah makan, dan seterusnya, hendaknya diupayakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita untuk membacanya. Qul inna salati, katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Saya serahkan semuanya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beginilah para jemaah sekalian, seharusnya kita terhadap Al-Quran ini menyerahkan diri kita ini untuk berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. فإذا تعلم الإنسان شيئا من أحكام القرآن الكريم وفهمه وعمل به، انتقل إلى أمر آخر وهو تعليمه غيره من الناس، أن يعلمه لغيره من الناس. وهذه المرتبة هي من أفضل المراتب وأشرفها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في الحديث الذي رواه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم خير المسلمين، المسلمون هم خير الأمم، وخير هؤلاء المسلمين وأفضلهم هم الذين يتعلمون القرآن الكريم ثم يعلمونه لغيرهم من الناس. وهذا الحديث قد قصر كثير من الناس في فهمه، فكثير من الناس يظن أن تعليم القرآن خاص بالعلماء أو خاص بحفاظ القرآن الكريم المجودين له أو نحو ذلك، وهذا ليس كذلك. بل الإنسان إذا فهم شيئا من القرآن الكريم، حضر خطبة جمعة ففهم آية، حضر درسا ففهم شيئا من القرآن الكريم، فلا بأس أن يبلغ به من خلفه، يخبر زوجته، يخبر أبناءه، يخبر والده، يخبر أمه، يخبر أصدقاءه، وهكذا يكون تعليم القرآن ونشره بين الأمة. أما أن ينتظر من العلماء وطلبة العلم أن يكونوا هم المتفرغين لتعليم الناس القرآن وأحكامه وتفهيمهم إياه، فهذا قصور في الفهم. فلا يلزم أن يكون الإنسان حافظا لكل القرآن حتى يدرس شيئا منه، أو فاهما لجميع معاني القرآن حتى ينقل الخير لغيره. بل الإنسان لو كان عنده علم قليل فهمه وضبطه
ثم نقله إلى غيره فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Para jemaah sekalian, kalau kita sudah memahami hukum-hukum Al-Quran, kewajiban selanjutnya adalah mengajarkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Para jemaah sekalian, umat Islam ini umat yang terbaik. Dan yang terbaik dari yang terbaik ini adalah orang yang suka mengajarkan Al-Quran. Di mana Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu yang mempelajari Quran dan mengajarkannya, para jemaah sekalian. Tapi jangan kita menyangka ini mengajarkan Quran kan urusannya para ulama, para kiai, para ustadz. Tidak. Kita semuanya ini sesuai dengan kemampuan kita. Beliau memberikan contoh pada jemaah sekalian, andai kata kita mendengarkan khutbah atau mendengarkan ceramah dan ada di situ yang kita pahami dari Quran, maka sampaikanlah kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang yang bisa kita sampaikan kepadanya. Jangan menunggu, kita ini nanti kalau sudah hafal Quran seluruhnya, sudah paham seluruhnya, baru kita sampaikan. Tidak. Apa saja yang bisa kita sampaikan dari Quran ini kita sampaikan, supaya kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kamu yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. فإذا حصل هذا للإنسان فإنه يجب عليه أن يعلم أنه سيؤذى في دين الله ولا شك، وأن تمسكه بهذا القرآن وفهمه له ومحاولة نشره بين الناس أن ذلك سيكون سببا في وقوع الأذى عليه ولا شك. لذلك تعالى سبحانه وتعالى قال في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر كل الناس هم خاسرون ومصيرهم إلى النار والعياذ بالله إلا من توفرت فيه 4 صفات، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، عرفوا هذا القرآن وعرفوا السنة فهموها، ثم عملوا الصالحات أي عملوا بها، ثم تواصوا بالحق، معناها أصبحوا يأمرون غيرهم من الناس أن يعملوا بها. ثم قال تعالى وتواصوا بالصبر، أصبح يوصي بعضهم بعضا بالصبر. لماذا يوصي بعضهم بعضا بالصبر؟ لأنه لا بد أن يقع الأذى على المسلم الذي يدعو الناس ويعلمهم الخير. هذا أمر قد حصل لكل الناس، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحصل للأنبياء، وحصل للصحابة، وحصل للتابعين. ولكن بعض الناس قد يكون أذاه في سبيل الله قليلا، وبعض الناس قد يكون أذاه في سبيل الله كثيرا. ولكن على الإنسان أن يعلم أنه قد يناله شيء من الأذى، يسمع كلمة تؤذيه، بعض الناس يغتابه، بعض الناس يتحدث عنه، كما نلاحظ اليوم كثير أهل الإسلام أو الملتزمون بدين الإسلام هم يعني سبب السخرية ونحو ذلك فيما نراه من وسائل الإعلام. Para jemaah sekalian, kalau kita sudah memahami, kita sudah meyakini lalu mengamalkan, apalagi menyampaikan, tapi satu hal yang harus kita pahami dan kita ketahui, bahwa biasanya kalau kita menyampaikan Quran itu dengan sebenarnya, maka akan ada gangguan yang kita terima para jemaah sekalian. Jangankan kita, Nabi saja begitu menyampaikan Quran diganggu, sahabat dan seterusnya. Itulah sebabnya dalam surat Al-Asr dikatakan, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, akan celaka dunia akhirat. Siapa yang tidak celaka? Kecuali orang yang beriman. Lalu dia buktikan imannya dengan amal saleh. Dengan amal saleh dia menyampaikan kebenaran kepada orang lain dan saling mengajak kepada kesabaran. Kenapa? Karena dia akan mengalami gangguan, jadi dia harus sabar. Maka para jemaah sekalian, inilah yang dialami oleh para nabi-nabi. Sampai sekarang orang beriman yang komitmen dengan imannya dan keyakinannya kadang-kadang diganggu. Macam-macam istilah-istilah yang disampaikan kepadanya. Ya kadang-kadang gangguan itu besar, kadang-kadang gangguan kecil. Maka ini yang perlu kita sadari, bahwa kita akan mendapat tantangan dalam menyampaikan kebenaran.
آخر شيء نذكره في واجب المسلم تجاه القرآن الكريم هو الاستشفاء بالقرآن الكريم، أن يجعل القرآن الكريم شفاء له وعلاجا من أمراض القلوب التي تصيب القلوب من الحسد والكبر ونحو ذلك من الأمراض التي تصيب القلوب، أو حتى من الأمراض البدنية التي قد تصيب الإنسان. وهذا أمر غفل عنه كثير من الناس، بل أكثر الناس قد يعيش ويموت دون أن يستشفي بالقرآن الكريم. والاستشفاء بالقرآن الكريم أمره سهل هين يستطيعه كل إنسان. فكل مسلم منا يحفظ الفاتحة، يحفظ فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب هي رقية شرعية قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر سهل هين لين على كل إنسان إذا وجد في نفسه مرضا، إذا وجد في ابنه مرضا، إذا وجد في أحد أحبابه مرضا، أن يضع يده على ذلك الموطن الذي يؤلمه ويجد فيه الألم، ويقرأ هذه السورة، سورة الفاتحة، يقرأها 7 مرات مثلا، ويكون ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى شفاء لهذا الإنسان. وأحببنا أن نذكر هذا الأمر لأنها من الأمور المهجورة عند كثير من الناس الذين يعني لا يكادون أن يفعلوها في حياتهم. Yang terakhir beliau sampaikan kewajiban kita kepada Quran adalah jadikanlah Quran ini sebagai obat para jemaah sekalian. Ini kadang-kadang kita lalai dan kita lupa tidak mau menjadikan Quran sebagai obat baik penyakit-penyakit dalam hati kita maupun penyakit jasmani kita para jemaah sekalian. Ada penyakit sombong, iri hati, dengki dan lain-lain sebagainya, obatilah dengan Quran. Sampai kepada masalah badan kita ini. Kalau ada penyakit-penyakit, hendaknya kita obati dengan Al-Quran. Sebagian kaum muslimin sampai meninggal dunia tidak pernah menjadikan Quran ini sebagai obat. Padahal dalam Quran disebutkan Quran itu adalah obat. Minimal surat Al-Fatihah yang kita sudah hafal semua. Kalau kita sakit atau anak sakit dan lain-lainnya, bacakanlah surat Al-Fatihah. Umpamanya 7 kali. Kita letakkan, lalu kita bacakan 7 kali, mungkin ditiup-tiup atau bagaimana. Yang penting kita jadikan Quran ini sebagai obat. هذه أمور ذكرناها. بعض الناس قد يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يأخذ بها جميعا، يستطيع أن يفهم القرآن ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه. بعض الناس قد يكون نصيبه أقل من ذلك. والمؤمن على كل حال فيه خير، المؤمن على كل حال فيه خير. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المؤمنين مع هذا القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل ريحانة ريحها طيب ولا طعم لها. مثل المؤمن الذي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ولكن لا يعمل به، ليس له عمل كثير به، ككثير ممن نراهم اليوم يحفظون القرآن، يقرؤونه في المساجد، بعضهم يكونون أئمة، ولكن قد لا يفهمون القرآن جيدا، قد لا يعملون به على وجهه الصحيح تماما. هذا الرجل فيه خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو مثله مثل الريحانة، مثل الوردة، لها رائحة طيبة نستفيد منها، نشمها، تعجبنا، ولكن لا طعم لها طيب نستفيد منه، ولكن مع ذلك له رائحة طيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومثل الذي يعمل بالقرآن ولا يقرأه. كثير من الناس يسمع خطب الجمعة، يسمع الدروس، هو لا يحفظ القرآن، لا يستطيع أن يقرأه، ولكنه فهم بعض معانيه ويعمل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مثل التمرة، مثل التمر، ليس له رائحة طيبة. التمر ليس له رائحة طيبة، ولكن طعمه طيب، طعمه طيب. فهذا الرجل وإن كان لا يقرأ أمام الناس، لا يستطيع أن يكون إماما مثلا، لا يستطيع أن يعلم الناس القرآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه تشبيها جميلا، قال: هو مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. وأفضل هؤلاء الناس هو الذي يقرأ القرآن
هو الذي يقرأ القرآن ويعمل به، هو الذي يقرأ القرآن ويعمل به. جعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ضرب له مثلا بالأترجة مثل البرتقال، قال رائحتها طيبة وطعمها طيب، رائحتها طيبة وطعمها طيب. وأسوأ حال أن يكون فيه الإنسان هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به، لا يقرأ القرآن ولا يعمل به، قال كمثل الحنظلة، وهو نبات رائحته سيئة أو ليس له رائحة وطعمه مر. قال كمثل الحنظلة طعمها خبيث وريحها خبيث، طعمها خبيث وريحها خبيث. فما ذكرناه من مسائل أو من واجبات تجاه القرآن الكريم، إن كان المسلم مقصرا في بعض هذه الأمور فلا ينبغي له أن يكون مقصرا في أمور أخرى. إن كان لم يجد من يفهمه القرآن فلا بأس أن ينشغل بحفظه. إن كان لم يستطع أن يحفظه وأن يجوده فعلى الأقل يفهم بعض معانيه ويعمل بها. أما أن يكون على الحال الخبيثة وهو الحال التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يعمل بها، فهذه حال خبيثة لا تكون إلا من المنافقين والعياذ بالله. Para jemaah sekalian, namun meskipun kita sedengarkan bagaimana kewajiban kepada Quran, tetapi kaum muslimin itu tetap dalam kebaikan berkaitan dengan Quran ini para jemaah sekalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan bagaimana bahwa kaum muslimin itu kadang-kadang ada yang menonjol di satu sisi, dia bisa membaca Quran dengan tajwid dan lain-lainnya, tapi mungkin kurang mengamalkan. Ada juga yang alhamdulillah amalnya tentang Quran, sedekahnya, hubungannya dengan tetangga dan lain-lainnya sangat bagus, tetapi mungkin dia kurang membaca Quran. Maka semuanya ini dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikan pada jemaah sekalian. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang membaca Quran, namun dia tidak mengamalkannya, sama dengan sejenis bunga yang baunya sangat bagus, cuma rasanya pahit. Ya baunya bagus, tetapi rasanya pahit. Para jemaah sekalian, ada juga orang yang kuat mengamalkan isi Al-Quran, tapi dia ya kurang mampu membacanya, kurang mampu menghafalnya. Maka dia diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tamar, seperti kurma. Kurma itu tidak ada baunya, tetapi sangat manis para jemaah sekalian. Kemudian yang paling bagus adalah orang yang membaca Quran, bagus bacaannya, banyak hafalannya, dan dia amalkan juga. Maka ini diumpamakan buah apa kira-kira itu Pak, yang bagus baunya dan lezat juga anunya. Ya durian kapan Pak Di? Ya umpamanya seperti itu. Baunya juga bagus dan rasanya juga sangat bagus. Yang paling buruk ini para jemaah sekalian adalah tidak membaca juga dan tidak mengamalkan para jemaah. Ini sejenis hamdalah. Baunya tidak baik dan rasanya juga pahit. Ya, maka para jemaah sekalian, dengan demikian jangan kita artinya luput dari kebaikan, apakah menghafalnya, membacanya, mengamalkannya, menyampaikannya, karena semuanya itu mengandung kebaikan. Nah, وآخر شيء نختم به مجلسنا هذا أن نقول أيها الإخوة إن الناس كما نرى اليوم دائما يحبون أن يكونوا مقربين إلى المشهورين وإلى أصحاب المناصب. الإنسان يكون محبا إلى أن يكون من جماعة الرئيس أو من جماعة الوزير أو من جماعة رئيس المنطقة أو نحو ذلك، والله عز وجل له أناس مقربون له، الله عز وجل له أناس مقربون له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس، هناك جماعة من الناس هم المقربون إلى الله سبحانه وتعالى، حتى كأنهم من أهله، حتى كأنهم من أهله وأسرته وعائلته. فالصحابة تشوقوا لهذا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم
من هم يا رسول الله؟ من هم هؤلاء الذين هم أهل الله؟ من هم هؤلاء المقربون إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أهل القرآن، هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فإذا أردت أن تكون من أهل الله سبحانه وتعالى، من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، من المحبوبين لله سبحانه وتعالى، فعليك بهذا القرآن بقدر ما تستطيع. إن استطعت أن تحفظ شيئا منه فالحمد لله، إن استطعت أن تفهم شيئا منه فالحمد لله، إن استطعت أن تعمل بشيء منه فالحمد لله، إن استطعت أن تعلم غيرك فالحمد لله. هذا كله من فضل الله علينا، فلا ينبغي للإنسان أن يكون زاهدا في هذا الفضل. Sekalian, beliau menutup dengan mengatakan bahwa kita semuanya ini cenderung senang berdekatan dengan pembesar-pembesar. Kalau ada Bapak Wali Kota, ya kita ingin dekat dengan Bapak Wali Kota para jemaah sekalian. Ada Bapak Gubernur, kita senang kalau kita keluarganya Bapak Gubernur. Para jemaah sekalian, Allah juga mempunyai orang dekat di dunia ini. Ialah sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang mengatakan, Inna lillahi, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di dunia ini. Keluarga orang yang dekatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Siapakah mereka para jemaah sekalian? Ialah ahlul Quran, ahlullah. Keluarga Al-Quran itulah keluarga Allah dan orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mengambil bahagian dari Quran ini, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, menyampaikannya, dan mencintai penghafal Quran dan seterusnya. Insya Allah ada sedikit testimoni para jemaah sekalian, kita akan dengarkan dari Yogyakarta, seorang kawan dari Bapak Profesor Andi Aladin. Saya sebenarnya para jemaah sekalian dikasih biaya oleh Andi Aladin pergi ke Jogja. Salah satu pesannya menemui beliau. Apa tujuannya? Untuk mengambil pengalaman dari beliau. Bagaimana beliau itu sebagai mahasiswa, apalagi sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Teknik, dan sekarang beliau jabatannya adalah Wakil Dekan 2 dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, tapi mampu menghafal Quran para jemaah sekalian. Dan Qurannya beliau itu khatam pada bulan November ini. Ya, maka saya diberi pesan bagaimana saya menemui beliau, tapi tidak sempat. Rupanya ada hikmahnya, tidak usah saya mendengar dari beliau, saya sampaikan. Maka sekarang diberi beliau kesempatan untuk menyampaikannya. Silakan Bapak Doktor Muslihin Hidayat. Silakan Pak. Waktunya berapa lama Ustadz? Sebagaimana penceramah dikasih tadi kebebasan, sesuai dengan apa yang bisa Bapak sampaikan juga insya Allah. Kira-kira begitu Pak, supaya kita tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya masuk? Ya, didengar Pak. Oh, yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan ya pada saya. Benar tadi disampaikan oleh Ustadz Said bahwa saya nggak mengatakan dulu ya, sejak dulu sampai sekarang merupakan teman baik dari Pak Andi Aladin ya. Dia teman S2 saya dulu ya, tahun 96 ya sampai sekarang ya. Kami sama-sama S2 waktu itu ya. Kemudian kita berpisah ya, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah ya.
Karena saya diminta untuk sebetulnya kalau menyatakan hafal itu anu ya, apa namanya, masih berat ya. Dalam artian gini, sedikit bercerita aja gini, Ustaz ya. Hanya cerita nggih Ustaz ya. Nah, jadi seperti umumnya ya, saya lahir di Jepara, di kota Kartini lah ya. Di sana banyak sekali pondok pesantren gitu ya. Nah, waktu kecil saya ya biasa memulai belajar dengan Al-Quran itu ya tentu saja pendidikan pertama itu diberikan oleh bapak saya ya almarhum yaitu Bapak Muhammad Anwar. Ya. Nah, bapak saya mengajarkan dasar-dasar membaca Al-Quran, ya, makhraj, tajwidnya, gitu ya. Nah, setelah dari bapak, ya, kemudian dilanjutkan ke guru ngaji di sekitar saya, gitu ya. Namun bapak kurang cocok ya karena mungkin kurang ya ilmunya. Kemudian pindah ke ustadz yang lain ya. Ada ustadz yang banyak waktu itu almarhum Ustadz Fauzan dan Ustadz Musbihin yang Al-Hafidh gitu ya. Nah, ya biasa waktu itu kalau di daerah kami gitu ya ada semacam kayak kewajiban gitu ya harus hafal juz 30 gitu ya. Nah, setelah ya sekitar waktu masih kecil itu ya tapi ya hafal tidak gitu terus ya sampai akhirnya lulus SMA gitu ya, pindah ke Jogja untuk kuliah S1 waktu itu tahun 91. Nah, pada saat kuliah S1 ya praktis untuk Al-Quran tidak banyak berkembang ya dalam artian ya tetap membaca tetapi tidak menghafalkan gitu ya. Itu terus berlanjut sampai suatu saat saya S3. Ya, waktu itu saya ke S3 ke Swedia. Nah, di Swedia itulah ada tantangan ya, cukup besar karena ada sebagian warga Indonesia yang sudah tinggal di Swedia itu sudah apa ya karena sudah lama di sana banyak di antara mereka itu yang mungkin agamanya masih Islam, tetapi dalam prakteknya itu sudah banyak yang meninggalkan. Bahkan sholat pun mungkin sudah hampir bisa dikatakan nggak sholat. Ya. Nah, itulah tantangan terbesar waktu itu, sehingga kami ya 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 bersama teman-teman ya di sana mencoba untuk gimana cara menyadarkan masyarakat sekitar dan juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di sana untuk tetap berpegang teguh pada Islam gitu ya. Sehingga mulailah apa harus mengisi dengan segala macam keterbatasan yang ada dan salah satu yang untuk menguatkan itu nggak tahu gimana Allah itu apa memberikan dorongan bagi saya untuk kok kira gimana ya mencoba menghafalkan gitu ya. Jadi itu setelah selang lama ya di masa kecil kemudian masuk di masa kuliah S3 gitu ya. Tahun-tahun 99 ya 2000-an awal gitu ya. Nah, suatu saat suaranya masih terpantau? Ya, masih terpantau. Masih. Okay. Waktu itu saya membuka surat Qaf, surat 50 gitu ya. Suratnya menurut saya unik gitu ya, karena pendek-pendek, apa perubahan hurufnya itu cukup drastis gitu ya, dan saya rasa itu sangat sulit untuk dihafalkan. Tapi entah gimana Allah itu apa namanya memberikan semacam stimulasi atau dorongan atau ya stimulasi atau inspirasi untuk mencoba menghafalkan. Waktu itu saya tidak yakin, wah ini tidak mungkin bisa dihafalkan gitu ya. Akhirnya saya coba untuk menghafalkan. Ya. Qaf, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu
an ja'ahum mundhirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib ila akhir surah gitu ya. Tanpa disadari gitu ya. Yang saya rasa itu sulit dan kayaknya tidak mungkin saya hafalkan, tapi atas karunia dari Allah itu hanya ya beberapa jam itu habis. Ya, 45 ayat itu selesai. Saya hafalkan gitu ya. Saya sendiri kaget gitu ya. Saya kaget dan nggak percaya gitu ya. Akhirnya saya ulang-ulang dan menjadi hafal sangat bagus gitu ya. Nah, setelah surat Qaf selesai, mulai gitu ya. Wah, kok bisa gitu ya? Akhirnya saya merembet ya ke surat berikutnya. Ya, surat 51 Dzariyat ya, mungkin sering kita dengar ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu di ayat 56 itu ya. Tetapi di situ ada 60 ayat gitu ya. Terus saya coba menghafalkan gitu ya. Dan ternyata dengan karunia Allah juga gitu ya, yang pasti gitu ya, jelas karunia dari Allah. Ternyata hanya dalam waktu singkat semua itu terselesaikan gitu ya. Begitu seterusnya sampai nambah gitu ya, sampai di surat kalau tidak salah itu sekitar surat jin gitu ya, surat jin surat 72 gitu ya. Ya. Nah, setelah surat jin gitu ya, berhenti itu ya, dapat kira-kira ya 2,5 juz gitu ya. Terus karena sering hilang hafal gitu ya. Sampai itu berlangsung, lulus S3 juga sekitar itu, terus kembali ke Indonesia tahun 2005, tidak banyak berubah, bahkan karena tidak dirawat dengan baik sebagian hilang gitu ya. Terus gitu ya. Sampai suatu saat di tahun 2016 kalau enggak 17, Allah memberi karunia saya sakit gitu ya. Waktu itu saya habis hari raya pulang kampung, kembali terus beres-beres rumah, entah gimana tulang belakang saya itu terjepit gitu ya. Pokoknya saya nggak bisa bergerak. Ya. Hanya bisa di tempat tidur gitu ya selama sekitar 3 pekan gitu ya. Nah, ke kamar mandi aja harus, bahasa Jawanya itu ngesot atau bahasa Indonesianya itu bukan merangkak ya, kayak bayi yang umur berapa bulan ya, 1/2 tahun itu kan, kalau apa itu kan dengan menggunakan dadanya gitu ya. Nah, di kesempatan sakit itu saya coba untuk menghafalkan gitu ya. Waktu itu saya mencoba memulai Al-Baqarah, melompat-lompat lah gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata dalam waktu itu hampir 1 juz itu selesai gitu ya. Nah, terus Allah memberi kesembuhan gitu ya. Terus lupa lagi gitu ya, enggak lagi gitu ya. Terus tahun 2020 berapa ya? 2019-an ya, waktu itu belum COVID gitu ya. Sakit lagi gitu ya. Nah, terus mulai lagi gitu ya. Sampai akhirnya COVID ya. COVID mulai 2020 itu karena kita di rumah gitu ya, banyak di rumah. Terus saya memulai berazam gitu ya, mengazamkan diri, meniatkan dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, meminta doa restu dari ibu gitu ya, untuk ya Allah mudahkanlah aku ya Allah untuk bisa menghafalkan semua gitu ya. Di Maret 2020 itulah ya, saya mencoba untuk merekam tanda petik, mengulang semua hafalan yang saya punya. Waktu itu kira-kira sekitar 3,5 juz gitu ya. 3,5 juz itu saya ulang semua gitu ya, satu persatu, habis sekitar 3 bulan gitu ya. Dan mulai Juni atau Juli 2020 itu saya memulai hafalan baru gitu ya. Karena saya sisakan yang surat jin terakhir itu saya naikkan ya,
ke apa namanya ke Mudassir dan seterusnya sampai Al-Insan ya. Kemudian mulai dari 50 naik ke atas Hujurat gitu ya. Hujurat, kemudian surat apa namanya Al-Fat gitu ya. Terus naik sampai ke surat Yasin. Nah, dari surat Yasin itu berhenti ya. Terus saya memulai lagi dari surat Al-Baqarah ya. Naik 1, 2, 3 dan seterusnya sampai surat Kahfi. Terus naik lagi ke surat apa namanya Maryam, Toha dan seterusnya sampai akhirnya terakhir surat Al-Fat ini apa namanya 35 ya. Fatir gitu ya. Nah, pada saat apa namanya mencoba menghafalkan itu karena dari pengalaman tahun 2000-an itu kalau saya menunggu harus hafal betul gitu ya maka nampaknya tidak akan maju-maju ya saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk apa saya hafalkan yang penting hafal gitu ya kemudian saya murojaah terus. Kemudian kalaulah belum hafal sepenuhnya enggak apa-apa, nanti yang penting sudah hafal semua, nanti insya Allah saya teruskan murojaah itu sampai semoga Allah memberikan kemudahan saya ya sampai akhir hayat saya, semoga bisa saya apa namanya ulang terus, kurang lebih seperti itu. Nah, adapun metodenya, saya mencoba untuk mencari-cari gitu ya. Saya ngikuti apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Nampaknya tidak cocok dengan saya gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk mengikuti almarhum Syekh Ali Jabir gitu ya. Dengan cara scanning ya, penerawangan gitu ya. Itu pun kayaknya bisa tapi nggak cocok. Akhirnya saya menggunakan cara sendiri yaitu saya menggunakan Al-Qur'an dari apa adik saya punya perusahaan ya mencetak Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu yang saya pakai dengan membaca, kemudian terjemahannya saya lihat sekilas gitu ya. Dan dengan mengkaitkan antara terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya itulah yang ternyata memudahkan bagi saya untuk bisa lebih cepat. Dan saya target dalam waktu sebulan itu 1 juz dan alhamdulillah sebagian besar itu terpenuhi kecuali pada saat sakit gitu ya sakit pernah setahun yang lalu saya sakit sebulan gitu ya itu nggak bisa terpenuhi sehingga mundur 1 bulan itu ya targetnya untuk selesai gitu. Nah yang saya lakukan waktu itu ya saya baca Al-Qur'annya bahasa Arabnya sebentar saja kemudian saya cek artinya per kata saya hubungkan. Nah, setelah itu saya memorize ya, kemudian saya ulang beberapa kali ayat tersebut ya. Setelah lumayan hafal berkali-kali ya, kemudian ganti ayat selanjutnya dan seterusnya. Nah, karena target saya adalah sebulan itu 1 juz, maka dalam sehari itu saya menghafalkan 2/3 halaman. Gitu ya. Nah, 2/3 halaman itu dengan metode yang saya lakukan sendiri itu kira-kira butuh waktu 10 menit sampai sekitar setengah jam ya tergantung konsentrasinya. Tapi rata-rata 20 menit kurang lebih. Nah, setelah hafal tapi itu hafalnya belum hafal betulan gitu ya. Maka saya ulang-ulang terus ya. Kira-kira sampai ya 30 sampai 45 menit selesai. Nah, saya mulai mengulang lagi sekira-kira setengah juz hafalan yang terbaru. Jadi ya yang halaman-halaman sebelumnya yaitu setengah juz saya ulang. Jadi selalu bergeser gitu ya. Maju, maju, maju dan seterusnya. Subuh itu selesai. Jadi habis subuh insya Allah sebelum subuh atau setelah subuh ya untuk memulai hafalan baru plus murojaah setengah juz itu kira-kira butuh waktu 1 jam sampai 1 jam seperempat atau 1,5 jam lah kurang lebih seperti itu selesai. Nah di sisa-sisa hari ya di tengah hari atau apa pokoknya di sela-sela pekerjaan itu saya murojaah untuk hafalan-hafalan lama
sampai habis isya dan seterusnya gitu ya, tergantung kondisi lah. Nah, target saya biasanya sekitar 1 juz untuk yang di luar subuh tadi gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan gitu ya. Terus dan alhamdulillah atas karunia dari Allah ya, kemudian doa dari orang tua saya, doa dari saudara-saudara saya, keluarga saya, istri, anak, istri ya. Alhamdulillah di awal Desember kemarin bisa menyelesaikan semua 30 juz ya, walaupun tadi ya dengan catatan tentu saja belum full gitu ya. Ya, sudah Pak, sudah. Oh jaringan. Jadi Nah, dengan alhamdulillah. harapan dan berdoa kepada Allah ya secara khusus, ya Allah semoga diberikan apa namanya